जय माताजी मित्रों, आप सौનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ શિવ જાહેરાતમાં। તો મિત્રો, આજે તમારી માટે ખૂબ એવી સારી કન્ડિશનમાં એનવીટી થ્રેશર લઈને આવ્યા છીએ। અને જો મિત્રો, તમે તમારા કોઈ પણ વાહન કે મકાન દુકાનની જાહેરાત કરવા માંગતા હોય તો અમારો વોટ્સઅપ નંબર તમે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અથવા જે ટાઇટલ જોઈ રહ્યો છે એમાં તમે જોઈ શકો છો। અમે તમને એકદમ ફ્રીમાં જાહેરાત કરી આપીશું। તો મિત્રો, વાત કરીએ થ્રેશરના મોડલની તો 2021-22નું મોડલ તમને જોવા મળી જશે। खूब सारी कंडीशन में थ्रेसर अवेलेबल है। टायर पण तमने एकदम नवा जोवा मळी जशे। थ्रेसर चाला विनानुं छे। थ्रेसर में तमारे ₹1 खर्चो जोवा मळशे नहीं। एकदम सारी कंडीशन में तमने थ्रेसर जोवा मळी जशे। थ्रेसरना बेल्ट पण तमने एकदम सारी कंडीशन में जोवा मळी जशे। तो मित्रों, बात करिए थ्रेसर क्या जोवा मळे तो थ्रेसर तमने डीसा तालुका में जोवा मळी जशे, बनासकांठा जिल्लो। मालिकनो कॉन्टेक्ट नंबर तमे नीचे डिस्क्रिप्शन में अथवा जे टाइटल जोई रह्या छो एमां तमने मळी रहेशे। तो बात करिए मित्रों किंमतनी तो मालिके आनी किंमत अंदाजे 2,95,000 राखेल छे, जे कोई फिक्स नहीं। रूबरू मुलाकात द्वारा फारफेर थई शके छे। जो मित्रों तमारे आ थ्रेसर लेवुं होय तो मालिकनो कॉन्टेक्ट करीने जोवुं। जो वेचाई जाय तो तमारे धक्को नहीं। जो मित्रों हजी सुधी तमे अमारी यूट्यूब चेनल ने लाइक शेर ने सब्सक्राइब नहीं करी तो जल्दी थी सब्सक्राइब करी देजो। हवे मळीए आगला विडियो में, त्यां सुधी आभार।